babay live. Babay Adrian, babalik din kami. May mangroves, pre. Tingnan mo mangroves. O, di ba nakita mo yun? Mangroves. Dalawa yun na mangroves. Ito isa. Punta kayo din. Airplane din kayo. Maganda dito, oh. Tingnan mo. Yan, maalat din yung tubig dun, guys. Maalat tubig dun. Kaya kulay brown. Dami nun, mababa lang yung wave niya. Ganun lang yung wave niya, guys. Ganun lang, oh. Ganun lang. Pero, pero malayo pa yung beach. Ito, nakaharang na bato. Diyan kayo magtitingnan kung gusto.